السلام عليكم. معكم ألفا محب. غادي نشوفوا في هذا الفيديو تصحيح ديال الرياضيات، شعبة العلوم التجريبية بمسلكيها، مسلك علوم حياة الأرض ومسلك العلوم الفيزيائية. فهذا الوطني هذا ديال الدورة الاستدراكية 2021 كان فيه لي سويت نيميريك ولي نومبر كومبلكس ولي فونكسيون نيميريك et l'étude de fonction numérique et calcul intégral. وما نساوش عاوتاني بلا ها هو اللوغو ديالنا كما قلنا لكم في الفيديو السابق. كاع الوراقي دازو لي بالصدفه باللوغو ديال السونتر ديالنا. فغنبداو بلي سويت. لي سويت في السؤال الاول كان كما يلي. السؤال الاول كان montrer que pour tout n appartenant à n un compris entre 0 et 1. غادي نديرو لا ديمونستراسيون par récurrence. Donc غادي نبداو بفيريفيكاسيون سيبوزيسيون et démonstration. Pour la vérification, pour n égale à 0, on a 0 égale à 1 tiers, c'est-à-dire 1 sur 3 est vraiment compris entre 0 et 1, donc elle est vraie. En supposition, on suppose que un est compris entre 0 et 1, et on montre que un plus 1 est compris entre 0 et 1. On passe à l'ordre n plus 1. دونك هاد العمليه باش نبينوها غادي نبينوها على جوج المراحل. نبينو ان يو ان بلس 1 كبر من الزيرو بوحدها، ونبينو يو ان بلس 1 صغر من واحد بوحدها حتى هي. دونك بوغ يو ان كومبريوندر 0 و 1 سيتادير يو ان سي بلو ستريكتومون 0، ها هي كناخدو غير هاد الجهه وكنزيدو واحد الو ريست بوزيتيف. دونك لو نيميراتور اي بوزيتيف، البسط موجب، نبينو حتى المقام موجب. ان كومبري اونتر 0 و 1 كنضربو في ناقص كيتقلب ناقص، واحد هنا والزيرو هنايا، نزيدو 3 هنا وهنا وهنا، 3 3 3. هادي هي كتهمني. دونك 3 موان 1 هي 2، دونك هادي كبر من 2 سيتادير غير ستريكتومون بوزيتيف. دونك لو دينوميناتور اي بوزيتيف اي لو نيميراتور اي بوزيتيف، الوغ الي توت اونتيي بوزيتيف. دونك حنا بينا هاد الجهه، بقات لينا لوتر كوتي بار لا ديفيرونس. On montre par la différence. Donc كنعوضو ان بلس 1 par sa valeur اللي معطيه لينا في الوطني، ونديرو لا ديفيرونس ميم دينوميناتور، نوحدو المقام ونراعيو الاشارات نحدو معاهم، وحسبنا لقينا جوج فاكتور دو ان موان 1. Elle est négative d'après la supposition, ها هي. Donc d'après 1 et 2, un plus 1 est compris en 0 هاد 1 وهاد 2. D'où le résultat اللي مطلوبه، دو لو ريزولتا. دونك اون باس ا لوتر كيسيون. هذا داز على 0.5 بوان. ندوزو ا لوتر كيسيون. لوتر كيسيون مونطري كو ان بلس 1 موان 1 est égal à un moins 1 le tout au carré sur 3 moins un. ماشي غادي نلقاوها نيشان، غادي نلقاوها ديفلوبي، ولكن on va la factoriser. Donc la différence un plus 1 moins un تنعوضو un plus 1 par sa valeur اللي عطاوني في لو ناسيونال، وكنديرو ميم دينوميناتور كنلطيحو في ايدونتيتي روماركابل وكنعملو بها. دونك إلي فاكتوريزي سالينا. دونك هذا هو نص نقطة، غير حسب غير مونطري كو ايغال. السؤال الثاني بي دو بي مونطري كو ان كونفيرجونت. لا كونفيرجونت tout de suite croissante majorée et convergente, et tout de suite minorée et décroissante et convergente. Là, la suite est convergente parce que on a la différence est positive. Un moins un موجب le carré, et en plus elle est supérieure strictement à 1. Donc un est strictement croissante, et en plus un est majoré par 1 déjà حسب السؤال اللي فات ها هو، alors un est convergente. 3a هو la question. On pose Vn égale, montrer que Vn est une suite arithmétique et déterminer sa raison et son premier terme. Donc pour montrer que Un est arithmétique, on va calculer la différence. On va montrer que la différence est indépendamment de N. Donc on va remplacer Vn plus 1 par sa valeur. Aïe. Donc Vn par sa valeur. Un plus 1 par l'autre valeur. دونك ميم دينوميناتور لتحت، وغنديرو نفس ونعملو هنايا نضربو بجوج باش نديرو ميم دينوميناتور، ونديرو نفس المقام ونحسبو. ها هي بقينا غاديين. on a trouvé qui est égal à pour
simplifier هادي مع هادي غنلقاو 1 على 2. Donc Vn est une suite arithmétique de raison r égale à 1 demi. Le premier terme, donc le premier terme V0 égale à 1 sur 1 moins E0. V0 هي 1 على 3. حسبنا لتحت وقدرنا له l'inverse المقلوب 3 على 2. هذا هو البروميير تيرم. السؤال اللي موراه déterminer Vn en fonction de n et déduire que n est égal à هاد لا فالور هادي وهادي اللي غتبين لينا واش داكشي اللي عندنا صحيح ولا لا. Donc puisque Vn est arithmétique, donc Vn est écrit sous la forme V0 plus une R. Au V0 il y a 3 demi. L'horizon R c'est 1 demi, donc on a remplacé R par 1 demi. Donc Vn égale 3 plus 1 sur 2, même dénominateur. On a Vn égale à 1 sur 1 moins Un. On traîne donc هادي حطيناه هنا ودي هنا. C'est une notion mathématique, technique mathématique. و ردينا واحد لهيه ها هي بقالنا ناقص ضربنا في ناقص كلشي ميم دونيميناتور عاد عوضنا في ان بصا فالور بقينا كنحسبو ها هي دونك طحنا في لا فالور اللي قالوا لينا دونك عندنا جوست الي جوست هادي حتى هي كانت على 0.75 وموراها 0.75. calculer la limite de UN. هاد la limite de UN غادي donc puisque UN est ولات في متتالية واضحة en fonction de n, on va calculer la limite directement. Voilà calcul de la limite. Voilà le calcul de la limite. هانت limite UN ها هي limite ما كنديروش n tend vers plus l'infini parce que tout de suite تنقولوا la limite ديالها toujours tend vers plus l'infini. Elle ne tend à aucune autre valeur. On factorise par n مع n هادي كتعطينا 0 وهادي كتعطينا 0. 1 على 1 هي 1 كار لا ليميت هو 1 sur n égale à 0. 3 sur n égale à 0. قال لك à partir de quelle valeur n attend un كبر أو تساوي 1011 sur 1012. مشينا درنا عادي عوضنا un par ذا فالور درنا جداء الطرفين جداء الوسطين عزلنا لي n لهاد الشيء اللي فيهم لي زانكوني هما n ياك ودرنا لا ديفيرونس هادي دازت لهاد الشيء دونك ان خرجت لنا سوبيريور ا 2021 نيت هو الناسيونال ديالنا باش هادي جاتنا مزيانه فوالا. دونك اون باس اوسي ا كومبلكس. complexe, voilà les questions de complexe. Complexe, quand c'est facile, mais il faut accélérer quand même sur les complexes. Écrire sous forme trigonométrique. On va calculer, donc avant, donc résoudre l'équation dans C. On va faire A égale à 1, B égale à moins 6, C égale à 13. Maintenant, le signe moins. Delta, خرجت moins 16. Z1, c'est moins B, حسب le cours. Donc 6 moins I, 4. Alors, on va simplifier par 2. خرجت 3 moins 2I. Donc, c'est 2 égale à Z bar 1. Donc 3 plus 2I. Voilà les solutions. باش نرتاحوا خرجوا لنا النيت هادو تيشبهوا لهم باش نبقاو مرتاحين شويه يعني إلي جوست. Après, écrire sur la forme trigonométrique. Donc on va calculer directement. حداو مع لو سين اشارات ملي كدير ناقص هنا كتدخل عليهم بجوج. فوالا. دونك خرجت ليا ناقص 4 على 4 اي. ضربت في اي باش نحيد اي من الدينوميناتور، نحيد اي من المقام، ضربت في اي. اي في اي هي موان 1 دونك موان 4 موان 4 مع موان 4 مشات بقات ليا اي. وهذه لا فورم تريغونوميتريك ديالها هي كوس بي على جوج بلس اي سينوس بي على جوج معروفه خاصك تكون عارفها. فوالا. Voilà la forme trigonométrique. Deuxième question B. On a C moins P sur A moins P égale à I. Donc, pour montrer qu'au ABC, la nature de triangle ABC. La norme égale à la norme. La norme de I, c'est 1. Donc, la distance C moins P égale à A moins P. هذه الهجي كنضربو حيك sont égaux. Donc, هذه هي BC وهذه AB. Or, l'angle BA BC égale l'argument de C moins B sur A moins B. وهي النيت هذه. L'argument de U, l'argument de E هو P demi. Alors la nature de triangle est rectangle isocèle. Rectangle isocèle en P. La question, l'autre question. Soit R, donc rotation de centre B et d'angle P demi. Déterminer Z' en fonction de Z. Voilà. هي la notion ديال اللي كنديرو في الروتاسيون اون جينيرال. تنديرو زد بريم تنديرو لو سونتر تنديرو لونغل اكسبونسيون لونغل زد موان لو سونتر. دونك بي ردينا لها الجي عوضنا هادي باي راه كنعرفوها حسب السؤال اللي فات
وكنشرو كنحسبو عادي خرجت لينا هاد لا فورم هادي، هاد لا فورم. Donc, deuxième petit b. Petit b, on déduire la nature. Donc, petit b ici, vérifier que C, c'est l'image de A par la rotation. Donc, في هاد البلاصة كنحطو نقطة A ونلقاو l'image هو C. نتأكدو واش فريمون فيريفيكاسيون ونفيريفيو واش اسكو C égale à IA plus 1 moins 5I. Donc, كنعوض عادي، ها هي تتخرج لي C égale à moins 1 moins 2I. Donc, il est juste. ها هي حسب les données. Ah, donc il est juste. Donc C est l'image de A par cette rotation. 4A. Montrer que les points A, C et D sont alignés. A, C et D sont alignés. Quand ils sont alignés, on va la différence A moins C sur D moins C. On va la valeur réelle. Donc les points sont alignés. Les points sont alignés. C'est qu'on est réel, donc sont alignés. Deuxièmement, il a l'autre question. Déterminer le rapport de l'homoticité H de centre C qui transforme A en D. Donc, غادي نعتمدوا على هاد la valeur. Donc, هادي déjà حسبناها، ها هي كتساوي لنا هنا moins 2. حنا محتاجين المقلوب D moins C sur A moins C. D moins C sur A moins C هي المقلوب ديال جوج، هي ناقص 1 على جوج. Donc كنردو هادي لهاد الجهة. Alors on remarque que AD, l'image de A par l'homoticité de centre moins 1 demi et de centre C. Voilà. Montrer que déterminer M pour que la fixe de E, pour que M, la fixe de E, soit BC de E un parallélogramme. Donc BC de E parallélogramme. Alors, niche on dire M moins D égale à B moins C, c'est-à-dire en général il y a DE égale à CB. DE égale à CB. ترسم واحد parallélogramme. شنو هو B؟ B C هي B C D E. Donc M moins D égale à B moins C. هي B moins C. كنحسب كنرد هاد دي لهاد الجهة، هيا نعوض غير نغومبلاسي هاد بي بقيمتها، سي بقيمتها كنحضي مع لي سيني، دي بقيمتها وكنحسب تلقى 1 moins 4i. Pour la cinquième question, 5a تيقول لك اودي montrer que d moins a sur 1 moins b est un nombre réel. d moins a sur 1 moins b عوضناها لقينا 3 donc appartenant à R, donc est un réel. 5b, on déduirait que le quadrilatère est un trapèze isocèle. عندنا d moins a sur 1 moins b égale 3 appartenant à R. Alors هاد les droites AD مع BE sont parallèles. D'où ABED est un trapèze. ما قلناش isocèle. mais B moins M sur C moins D كنشوفو trapèze بحال هكا هاو A B E D. غيبقى لنا نشوفو هاد les distances sont égaux. هاد les distances هي B، هي B moins M حيت M عندها E، ou C donc C moins D. Donc C moins D. Voilà. Donc AB trapèze ABED. Donc B moins M sur C moins D حسبناها لقينا 1. Donc BE égale TC. Alors ABED est un trapèze isocèle. Deuxièmement, les autres questions. Les fonctions. هذا الباساج فونكسيون هو اللي كان صعيب شويه. هذا الباساج هذا وفي الحقيقه اللي كان شويه صعيب. خصو المات نيت ديال الدوره الاولى ولكن يكون مات مزيان. Donc la fonction logarithmique h de x, on va montrer que h est strictement croissante. La dérivée positive parce que x est positif, tous est positif. Alors h est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Deuxièmement, h, on va calculer l'image de cet intervalle. Puisque h est croissante, alors h de 0 plus l'infini, qu'on dit limite parce qu'il est ouvert. Limite.
ليميت هنا والليميت هنا. الليميت في زيرو هي موان لانفيني والليميت بلس لانفيني هي بلس لانفيني. دونك اش دو زيرو بلس لانفيني قال موان لانفيني بلس لانفيني c'est-à-dire r. C'est-à-dire r. On déduit que l'équation h de x admet une unique solution. Voilà, on a la fonction x et la fonction ln de x. Sont deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. Donc h est continu sur 0 plus l'infini comme étant la somme de deux fonctions continues. Et comme h est strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors elle est bijective de 0 plus l'infini vers r. Et comme 0 appartenant à h de 0, 1 plus l'infini, c'est-à-dire 0 appartenant au moins l'infini plus l'infini, alors il existe un et un seul antécédent h appartenant à 0 plus l'infini tel que h de alpha égale 0. Un seul antécédent. On va montrer que alpha est compris entre 0 et 1. On a effectivement que 1 pseudo 1 égale à 1, donc il est positif. Et comme alpha est unique, alors donc نيشان alpha compris entre 0 et 1. هيك عندنا l'unicité ديال alpha واحد اللي كاين وحنا h de 1 égale il est positif. Et comme alpha est unique, donc tout simplement alpha compris entre 0 et 1. Donc montrer, vérifier que h de 1 sur alpha égale à. Donc on a h de 1 sur alpha, نعوضوها هنا x par 1 sur alpha, 1 sur alpha. Mais هذه غتولي ناقص ln de alpha. Comme h de alpha égale à 0, c'est-à-dire alpha, la solution. Alors alpha plus ln de alpha égale à 0. Donc il a retenu تولي لنا moins ln de alpha égale à alpha. On remplace ici, on trouve h de 1 sur alpha égale à 1 sur alpha plus alpha. En plus, si on veut montrer que h de 1 sur alpha c'est proportionnel à 2, on va faire la différence. La différence كتعطيني هذه كتعطيني هذه. Donc حسب هذا السؤال وحدت المقام لقيت toujours positif. Donc alpha h de 1 sur alpha est supérieur strictement à 2. On passe à la fonction. Donc on passe à la fonction. La fonction c'est comme suit. Voilà, calculer la limite en plus l'infini. Voilà directement. هذه كنقسمو كنخرجو e et e. On a décomposé exponentielle moins x. وهبطناها لتحت. هذه 1 sur exponentielle moins x. هذه 0. Donc égal à 2. Parce que هذه les limites usuelles. كتعطينا plus l'infini. La droite d'équation y égale à 2 asymptote horizontale. حيت لا النتيجة خرجت جوج. Donc la droite d'équation y égale à 2 asymptote horizontale. Plus de f voisinant de plus l'infini. 2a. Limite au moins l'infini. Limite au moins l'infini. Donc on a calculé. On a déjà la limite au moins l'infini de moins x égale à plus l'infini. حتى هذه غتعطينا plus l'infini. Donc plus l'infini مع plus l'infini تعطينا plus l'infini. La limite de f de x sur x كنعملو ب x كتمشي ولا كنفكوها هذه مع هذه plus l'infini مع moins l'infini وهذه زيرو. Donc C de f admet une branche parabolique, celle de l'axe des ordonnées. Deuxième, l'autre question. Calculer f'. Vous montrez que f' est égal. Donc f', quand on dit la dérivée de 2 égale à 0, mais la dérivée de هذه c'est un produit. Quand on dit ديك القضية ديال حمراء في خاوية زائد خاوية في حمراء. ها هي كتمشي كنعملو كنلقاو x moins 1 exponentielle moins x plus 1. Et on a, quel que soit x a positif, donc le signe de f' de x est le même signe que x moins 1. Donc moins 1 s'annule, كنعوضو les limites décroissantes en 2. f de 1 est égal à 1 حسبناها ها هي. دابا لا ديريفي سكوند. لا ديريفي سكوند حسب هاد السؤال هي نفس الطريقة كنديريفيو هادي. ها هي نفس f' فوا v u plus v' فوا v'. كنديريف كنلقاو دو موان اكس فوا اكسبونسيال باغ فاكتوريزاسيون بهاد العدد هذا اللي هو توجور بوزيتيف. دونك غادي ندوز اف بريم دو سكوند ايكال 0 باش نشوفو البوان دانفليكسيون. دونك انسانيل اون 2 اف سكوند سانيل اون 2 اي شونج دو سيني. دونك سي دو اف ان بوان دانفليكسيون d'abscisse 2. Voilà. Pour la courbe هذا اللي رسمت به هذا هو سي دو اف. ها هو هذا هو سي دو اف كداير وهذا سي دو جي موان. حنا غنشوفوه في الاخر في السؤال الاخر هذا. دونك ها هي قال لك مونطري كو في السؤال 6 ديتيرمين لا فالور مينيمال
Donc on a quel que soit x, f de x supérieur ou égal à 1. Alors f admet une valeur minimale égale à 1. ها هي نيشان، ها هي حد هنايا، أو طابلو دو فارياسيون، أو طابلو دو فارياسيون. لاحظ هاي طابلو دو فارياسيون هنا فالور مينيمال. دونك غادي نستعملو هاد لا فالور مينيمال باش نبينو هادي اللي كتبان بحال صعيبة. دونك كنعوضو الدالة، هادي رجعت هنا كتولي واحد ناقص جوج هي ناقص واحد، كنضربو في ناقص كيتقلب هذا، هادي كنحولوها لهنا، هاي كيتبدلو حتى إشارتها كتولي مقسومة كتطلع الفوق. هانت كتولي واحد على مقسومة كتطلع الفوق، ها هي مقسومة بدات الإشارة ناقص ولات زائد وزائد ولات ناقص. دونك ها لو ريزولتا لي مطلوبة. دابا لانتيغرال، كالكول دانتيغرال. دونك تأكدو من المسائل ديالكم باش تعرفو اشنو درتو. إي إيكال هاد لانتيغرال كنديرو بار بارتي، ديجا كنكالكولو بار بارتي. U هي إكس، U بريم هي واحد، في بريم إكسبونسيون موان إكس، في هي موان إكسبونسيون موان إكس. كنعوض U فوا في ناقص باغ هادي الخاصية ديالنا ناقص هادي في هذا. هاد لانتيغرال هذا ها هو تبقى معنا موحيك، هادي أصلية ديالها هي هادي. غادي تعوض جوج كنعوضها هنا، ناقص زيرو كنعوضها، جوج عوضتها هنا وغنسين موان كنحلي معاه، ناقص واحد إكسبونسيون زيرو هو واحد. هذا ها الريزولتا هي هادي. أما بي كذلك اف كنعوضها بقيمتها، كنجي لهنا كنعزل جوج بوحدها ناقص هاد لانتيغرال، هاد الأو كنعمل بها باش تبقى غير هادي، باش ديجا راني خدمتها. وهنا كنعوض غير القيمة اللي خرجت لي في هاد السؤال، وتنشرب أو وتلقى الريزولتا اللي طلبو مني. هاي تلقى نفس الريزولتا. 8 أ قلنا جي اي كونتينيو اي ديكرواسونت سور موان لانفيني 1 d'après le tableau de variation. هاي d'après le tableau de variation هاي décroissante. Donc elle admet une fonction réciproque de sur moins l'infini 1 vers 1 plus l'infini. هاي صورت هاد l'image، صورت هاد l'intervalle هو هاد l'intervalle puisque décroissante كنقلبوها. Alors donc il admet une fonction réciproque j-1. C de j-1 est symétrique باش نرسمو هاد C de j-1. Il est symétrique par rapport à la droite d'équation y égale à x. On voit le schéma كما قلنا، شوفوا لو شيما ها هي، ها هو غادي من هنا، هذا هو هذا بارابور y égale à x، وهاد النقطة ها هي، وهاد لابسيس، وهاد فراشة الجميع هنا تولي فراشة الجميع مع هاد المحور الآخر. دونك دابخي لا كورب كالكولي هاد لا ليميت، هاد لا ليميت ها هي، بويسك هادي على هادي إيكال زيرو غادية قبل هاد لا droite d'abscisse les abscisses comme étant asymptote, direction asymptotique ou bien branche parabolique, alors limite est 0. Donc car C de J-1 admet une direction asymptotique celle de l'axe des abscisses. Bonne chance et bon courage. فيديو اخر غادي نفصلو هادشي بتفصيل ان شاء الله، بتفصيل اللي بغيتكم تعرفوا الريزولتا ويكون داكشي مفصل مزيان. تابعونا، الله يوفقكم، الله يسلمكم، السلام عليكم.